Abi kainit guys ang kumbatihanan. Nay kasilungan. Ay. Kayo guys. Ano skaro kira kaw? Ha? Kira? Kira pero angol. Kuman pero angol. Init pa yung kalibutan. Maay Ginoo ko. Sining kinabuhi sa pobre guys. Bisa kung init kaayo guys, kumbati na lang. Uning kinabuhi guys sa Gabasiro guys. Ang tuson bisag init kaayo. Saon man. Umin panginabuhi gyud. Ang helper oh. Grabing birada ang helper. Hubu-hubuan ramang init. Ato na break time na. 11:30 na, kainan na naman. Guys, follow and share guys.